এতিয়া হুতিবলে মন যাৰো এটো ওৰাংকং বস্তিতে ভাল একটা না আপনি বা ভাল বা এটো ভাল একটা তো কি থাকিব না আমরা ওরাংকং মানুহ খান ইউনিটি একটাতে কি কইলে বি ইউনিটি হইছে কলে তো সব ইউনিটি একটাতে হইছে সাথী ভাইগান মোরম ঘুরে গেলে তাইলা চ্যানেল কে সাবস্ক্রাইব করে দিবে thank you so much. Hello friends, welcome back to my channel once again. This is Jings Picham Nakamandun boy. Achi moi Urangkong village explore group la ina se. Urangkong village to bishi sundor ekta ase aur cat ki bishi power banai na ase. Iduba Urangkong life story view kan amyang ke tikai do. So skip di guina di video side agi. So here we go. Urangkong village cat to ito ase. Bishi power banai na ase. Na ase. To bitor di jai na tikai dio. Mon dia bosti bitor di jai ase. Ito to isla to Urangkong village la village council hall ase. Ito to isla to monil ase. Urangkong student union la 50 golden jubilee la monil ase ito. Hello friends, welcome back once again. Achi mon lot ekdam special case ekta ase. Ito ra moi da lot Urangkong village la history kan olop huti lobo. Ito topic the bishi interesting hobole ase. Ito ba keep watching. The moi the special case ke welcome kri lobo. Hello sir. Hello. Palas na. Hey, hello. Acha thank you so much time dia karne. Aro moi aibo na ko adam dia amni na ruka karne bishi kushi ba je. Acha sir amni morom bramula viewers kan ke alop introduce kri di na. Acha tipo bishi welcome kuri ase apona amakan postiti age moi laga nam to Namsing Pom ase aro Urangkong Citizen Forum laga president ase moi aro achi tin de do Urangkong laga history olop copy gobra moi bi apona ke pray free kinika ase ido olop hoitibo karone moi bi ruki ase. Acha apni ke itia huti bole mon chado. Ito Urangkong village la meaning na. Ito olop koi dibi. Kilo ishelo do mon bada Urangkong chani aro amnian bada oing ningching na koi. Ito right to tita la meaning olop first koi na. Ido Urangkong kwa to ile short day koi ase. Asol do amakan la bosti laga nam do Weng Yengjing koi ase. Ito poila ito British kan taikan posti de aha time de ito posti laga nam to ki ase inika hota ti pura time de baba profare kan ito posti laga nam to Weng Yengjing kole to bishi lamba hobo ito bra Wengkong inika koshe ro taikan ke ito pronunciation de Wengkong to nulai gana taikan jiplo i do hatai gana R A harikan Urangkong taikan wiki kinan record location. Acha le ito oing ningching koi na. Ito la meaning to ki thayo na. Ito Weng Yengjing to ile Weng to koshi kole ito moigal na kota de ito hornbill ke koi aro Nyeng to koshi kole to colorful ito hornbill laga color tai ki thaka to ito ke koi aro Chung to koshi kole to post ito
manukan intelligent nika takake ido jate taka posti manu do ito hornbill nishina sabori bi phal thakibo aru thakate bi intelligent thakibo nika mati ase আচ্ছা বস্তিলা মিনিং তো ছিল তো বেশি ভালো আছে না আচ্ছা স্যার আপনি কান লাভ বস্তি তো ছিল তো কিনিকা এস্টাবলিশ করিস না স্টার্টিং টাইম de কিনা হইছে না ido ambahan posti do pula ido manu baba amakan ido kinika takise aru ido do muikan itia tak to nejani aru taikan bi oral tradition ni rakhi dise recovery nai ido ra record ko nai hole bi taikan muk pura koi gana rakhya history sabte do aman posti do ido muikan forfare kan ko do amduluk jaga pura aise koise tate pura ahi gana jaga te puhi gana aru ido yungni sangde phom manu sob ekilogi puise jate ido aman orang bu manu bi tate yungni sangte bi puise aru ki je ido yungni sang ra posti phom manu sob alak alak jaga te chaise ido da md amra orang bu manu bi ahi gana ido jaga te puhi gana ahabi aru bi ido longling don usurde ido noklang khung ekta ase tate ekbar puise tate puhi gana pani ঠিক না থাকা পড়া পানি না পাওয়া পড়া পানি পড়া বেশি টুক পাই গনা ফরফারে গান আর ইদু জায়গাতে আইছে ইদু জায়গাতে আই গনা তাইকান সাদে পোস্টিতে ইদু পোস্টি মাজর ইদু ইতিয়া প্রেজেন্ট চার্চ থাকা ইদু জায়গাতে খুলি ডাঙর একটা থাকিছে বসে ইদু খুলি ডাঙর একটা দে ইদু হর্নবিল তাইকান তাতে ইদু খুলি লাগা ভিতরে ফুল ভিতরে যাই গনা তাইকান ইদো তাতে থাকিছে ইদো টিকি গনা ইদো পোস্টি দো কি হলেবি যাতে আমাখান বুইব আর এটা খুরি কাটিব ইদো হর্নবিল খান দো ইদিয়া দো আমাখান ইদো কাটি গনা লাই দিব ওই গনাই তাইকান পুরবারি খান ইদো খুরি কাটিছে আর ইদো সাই গনা ইদো জায়গাটা তো হর্নবিল বুহা জায়গা নাম আছে nika jaga ase nika teka matise aru ido posti de khel to ido duita thakise pongtang aru jakji nika duita thakise ido time de aru ido asti jai kena tangor hoi kena pongtang phamjong aru jakji yongchang nika jalda khel do tangor jaise আচ্ছা এতিয়া হতিবলে মন চাব কিন্তু উৰাংকং ভিলেজতে খ্ৰীষ্টানিটি আলা হিষ্ট্ৰী অলপ হতিবলে মন আছে আচ্ছা ঠিক আছে ইদো ফুৰফাৰি গান লগা টাইম দিতো হিট হান্টিং মাতা কাটা কাটি থাকিছে তাইকানটো সদায় এনেকাই থাকিব নিচিনাই তাইকান লগা ফিউচাৰ লগা উইচটো থকা নাই হ'লেবি ইদো মোৰ গান লগা পোষ্টিটো 29 April de ido enemy gan bra attack krise me chong July tak to isi ja do arobi enemy gan aibo nagi iniga mundu kore gana kiniga maiki bachcha kan pura puri kan kiniga pachibo tagan ke kiniga protect koribo iniga chawan chukure kan iman strong kore gana posti go ido protect koribo karone takise fortunately ido changdungya baptist arogan 1950 23 July de Sunday din Saturday 22 de changdungya baptist church laga ido pungji ido posti ido chakching morong ido daigumde enemy kan bra so posti chui bra chulai gana khor thaka nai bal bra aro khor ekta de family duita tinta jamma kuri na thakise the chakchi morong de do motakan tate huma bra ito chaka do olop phal thaka bra morong de daikan boi bra dise aro 23rd July Sunday morning
posti manaso chamak rishe to changduya baptist church pra aha kan rai pastor pra loigena taikan jesus laka message di dishe aro gospel ko to bible laka kota koigena ito huni genai posti manokan ito kata kati mata kati doi kodom hobo goshi gole do peace aibo goshi gole do ito christianity do amakan to lobo nika koigena taikan atchun 8 families convert korise ito taikan ge higai gena ito do 7 days day aro taikan kiniga oigena sunday do mani to higai gena regise July 24 to October 5 1950 tak to taikan ito 8 families country jamma kori gena takisholi 7 October 1950 tinde Mr. Yamna Sudu Changduya posti pra tai first pastor aigena jai bolai de lead kori gena achi brother church hase ito do amakan church kobo to ito time do amakan limabu aro amangbo india koi takise ito time de amangbo kan do 7 days pichidi do sunday ni kiniga boi do tai ita do regular boi jase aro limabu kan bi taikan aro enemy aigena taikan kati lo jasil no hobo koigena limabu kan bi posti de pohigena taikan ke protect korigena ito sal jase to pichide 1951 brother ito lead gymnast pastor tai bra church activities ito do church te iniga kuribo koigena ito do ja time de asti action posti mano aro convert kori gena taikan aro ito do church laga kam ito ase aji bro church laga kam iniga kori chase oigena 1950 23rd July de ahado the church laga kam do kori jado aji tak ayase aro silver jubilee loise 1975 te aro golden jubilee 2000 de loise aro itia 2025 de platinum jubilee globally ase acha itia hotibole moncha do shilo do village te education do kina aisha aro kina start kushi in 1964 de aro last party aman pusule school do chio lebi khoribo enika aro church kan brai aro student leader kan brai initiate korigana school do khorise aro ito bichide 1965 December muina de government rate ito school do take up korise aro rango bosti de ito government lorry school inika LB school matikana 1965 right ito school de chado ajidak posti de ito school do tinda aro ekta GMS inika ches itia hotibole moncha do itu urangkong busti de phal ekta na apni bra phal ba itu phal ekta do ki thakibo na moi thakatak moi be leadership alak society de puki jaigana takade tika do amra urangko manu khan do unity ekta de ki kolebi unity hoshi kole do so unity ekta de hoiche aro kam holebi reservation laws holebi ki ito kuriside ito kuribo de aro inika hobo de kole to sob mani ja ito pra unity do ekta ase amakan posti beshi bhal atia aro apni ke hotibole moncha do last do apni itu urangkong village la youngster kan ki message dibole mon ase ito moi be student time bra posti sai kana aro achitak sado youngs kanibi bishi bak talented bishi ulai
আৰু তাইকানকে কৈ আছে মই এইটো নিজৰ লগা টেলেণ্টটো নাৰাবি আৰু কি হ'লেবি আৰু প্ৰফাৰটি কাৰণ আমাৰ কান্তাক ইউনিটি কিনি গেছে আছে এটা ইউনিটিটো কি দিয়াবি নাৰাবৰাকে আৰু একজন মাজতে আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ঠিক পৰা থাকিব লাগে আৰু পিছ পৰি আমাৰ কাৰণে বস্তুটো ভাল পৰা যাব এনেকাই মই কৈ আছো এইটো মেছেজটো দিবলৈ মন আছে না মাষ্টাৰ কানকে আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ টাইম দিয়াৰ কাৰণে itu doshelo do yongching ling na koi dibe malap tikka dibo china ekal ase do moi la friend classmate yan tak ngai oma mula friend ase classmate bishi saul lok nokuri na taka achi lok kuise pale sunna oi bali ase oi apne la bosti sabo na ase moi পুষ্টি চাবলে আছে দিনটো ইমান ভাল নাই হলিবে ভাল পৰা চাই কেনে যাবি আৰু সাথী ভাইগান মৰম ঘূৰি কেনে তাইলা চেনেল কে বি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি thank you so much lok kura ni bishi kusi pa ase aro lok kuri thakibo pal thakibo de okay all the best thank you weather bi ase ache halibi upai nai idu to shilo do urangkong student union la treasure ji nasi idu to shilo do urangkong student union la office cum library hall ase idu ase urangkong baptist church idu build kura do 1965 te build kurise এতিয়া tak pi jai ase halibi nutun church nutun to এতিয়া construction kuri ase etu ra এতিয়া tak pi tan yati jai ase church to moila friend la kor ase to etia ase tai no olabo koi bitti de tala kor ase etu to ishlo do Urangkong Baptist Church nutun building banai ase এতিয়া construction process te ase bishi bhal hobo ase etu church to Pongtang Phamchong bang opor di jaina dikai dibo step ase eti jabole moi tia Pongtang ling di ase jaina dikai dibo itu tower nishina ase holebi ekjon drum ta ekta mura tala memory bana ase moi china dikai dibo opore ina ase step ina uthina itu ase memory bana do loving memory of LD and Machai ang tala memory bana ase do weather bishi biaje ache ubai nai idia moi Pongtang kang edia ina ase mountain jaga ekta ase ediba view khan to longleng ki kan sob dikhi ase holebi achi weather bia howa bra ubai nai na ase itu to ishelo do Laksha Ling ase itu ando ishelo do cemetery ase do itu to ishelo do Yangpo Kung Ling nasi Hello ama. Hello. Chị à? Không yo. Abo mà. Này. Ai ở là nè? shilinga bibi shilinga na nyo no ga
Bao vậy nữa, mấy cái nữa. 어찌 인제 그러셔라. CF 이제 그래. 아, 야. 거기로 이렇게 나다는 미시 듣고 하시. 내가 이제 그러네. 아, 야. Now we are going back. 내가 롱링데 걸어야지 마음 뒤져. हमने 뒤진 게 비지 90 आए 내가 टाइम के लाइन आइडिया करने चलो सब मनो बेसी एन्जॉय गरिस होला यो भिडियो और इनाला कंटेंट बेसी बाबा देगोले से तो इधर ला चैनल और भिडियो स्पेल न कोइना साइड की